Gati gatel coaching center re sanam koge sagun atong tarang abo borgumul na angko ko bon korat na ado onde bon nyel leda barya part bon alojona alla part 1 আর part 2 huding acha borgumul ko na dosmik ko tahan khan chel kate borgumul ko kora ar okata sungkha do mane ona root bar ko bang ko odok hijua unku ko jelka te borgumul bon kora ko ona bon alojona alla men khate hin jano kana letu letu angko ko borgumul angko ko bon kora क्वेश्चन वन जल्द लेकिन उन्हें आरआरबी एनटीपीसी 2021 साल पे ना क्वेश्चन दो ताहे करना अदो ना पसंद अगर डिटू को कदा अदो नोकाना क्षेत्र अब चलका कहते वर्गमूल बन करो अब हम बड़ा वर्गमूल जुदी बन करो ताले जहाँ पद्धति में भाग पद्धति में हम पद्धति ताले तो मैं समय लगा अदो ना कहते परीक्षा टाइम में तो पुण्य जेहेतु ऑप्शन को था अदो ऑप्शन टेस्ट करते चलका बन करो आंसर ओना के बन जल लगे चलो वर्गमूल क्षेत्र बन चलका है नोका लेटू जोखन सुंको को था जो तो बन जोक को जो तो जोक करते एकक यूनिट बन परिणत को माने एकक संख्या बन परिणत को ताले बन नेल लगे ताले नोडे जुदी बन जोगा आर बांखान जुदी नय नय प्रथम बन गेट का ओंका त हुइबा आर जुदी गड़मलांग बन जोगा तो ठीक गया आर बांखान जुदी नय नय बन गेट का ओंका काते बन नेला कारण अब बन बडे सर्वोच्च संख्या तिना हुइया 0 खन 9 हाबि नुकु संख्या থেকে গোটা দুনিয়া रे संख्या को गठन का नका का कलो आदो ओना से जखन के 9 को हुइ उनको तो बन काटाव को आर बांखान डायरेक्ट गड़मला नका बन जोग दी का लखन हुइ जहा का आर जुदी बन नका बन साबा नुकिन मुजोग किना ताले तिने कहीं किना 8 और 4 तिने यो 12 साथ में 8 बन जोग लेखा तिने यो 20 और 20 साथ और 2 बन जोग लेखा तिने यो 22 हुई कना 22 साथ 4 बन जोग कना 26 हुई कना 26 साथ में 1 बन जोग लेखा तिने यो 27 हुई कना ताले 27 नवा बन नाम और नुकिन चुका 8 बन जोग किना ताले नुकिन 7 और 2 बन जोग लेखा तिने कना 9 हुई कना और 9 माने की 0 बन सावा 9 माने की 0 माने जतोटा संख्या रे 9 बन नाम दिया 9 माने 0 बन सावा ओंका कते ताहे तिने कने 0 ताले नोका कते आरो बांग हिसाब कते चेंज नै किते जे 9 9 देबो काटा काटी को ताले नोटे 8 मने नोटे 8 मने आ नुई 2 बन जोग कले खातिने हुई कना 9 हुई कना को माने नुई बानार 8 संगे 1 1 के मिसाई ताले 9 हुई कना आ नोटे 4 मने आ नोटे 4 मने 8 हुई कना आर के 9 हुई कना ताले 9 मने से 0 के जहां कते बन हिसाब निजिरा इच्छा मतो ओंका कते बन करवा एकमात्र मिटन संख्या और रेगे बन पुरिन तो का ताले नोका कते तिने बन नाम के 0 ताले नोना ऑप्शन रे जहां संख्या दो अब जोग कते और ओना रिया जेहेतु वर्गमूल माने चेक करना जेमन इन नोडी जुदी मेना जे नोआ नय ना वर्गमूल दो तिने हुआ ताले बारिया नय नोडे मेना बारिया 3 मेना उनकी 3 मध्य कोन मिटल तिने ओडो को नोआ दुही का नोना वर्गमूल ताले नोआ ना वर्गमूल तो नोआ पुनिया मध्य रे जहाटा बांग मिटन ऑप्शन करना ताले जेहेतु नोआ पुनिया मध्य रे मिटन ऑप्शन करना ताले नोन का उनी मिटन संख्या करना ताले उनी दो चिते का हुआ बारिया गुण का हुआ ada unku ke nungku ongko ko jog kate uni songe unbon square ka uni eko ongko te tobe khani jahata re ni 0 hui uni jaha answer ito erpor bon yel lege tale nui 8 8 6 jog legen kan tinai kene 14 साथे judi abo 3 bon joga tale tinai kana 17 hui kana 17 mane tinai 17 mane nukin ar bon jog tinai tale tinai hui kana ki nukin jog kene 8 tale 8 square bon kolal ka 8 8 tinai hui 64 8 8 tinai hui 64 64 nukin mon jog ke kan tinai hui 10 hui sebang tale 1 hui kana नुकिन आर बन जोके के दिने एक ताले 0 दबा ही कना ओना तेते नो ऑप्शन दो बांग हिबा इने टाइम नो बी ऑप्शन बन येला ता नुकिन जदी किन जोको तिने ही कना 8 8 बन जोके के दिने ये ताले 16 16 साथे 3 बन जोके के दिने 19 19 साथे आरो एक बन जोके ताले तिने ही कना 10 ताले 10 आर उनी 0 आर 1 आर बन जोके के दिने हुआ आर उनी 1 के जामो ताले 1 रेन स्क्वायर बन कोरा काले दिने हुआ 1 1 1 हुआ ताले 0 दबा ही कना ताले ओनाते नो ऑप्शन हो भूल गया इन टाइम नोटा बन करो ताले 7 और 8 बन जोग लेखन तिने यो 15 यो 15 साथे 8 के 3 बन जोग लेखन तिने यो 18 यो कना से ताले 18 बन जाम ताले 18 नुकिन सुका आरा बन जोग किने ताले तिने यो 9 9 माने तिने 9 माने बन बड़ाई 0 ताले ऑप्शन सी गे कना सटीक आंसर मा बन नेल लगे जे उनका कते 0 जामो कना की नेल बा ताले नुकिन जोखन किन जोग ताले तिने कना 13 13 साथे नुई बन 3 बन जोग कना तिने यो कना 16 अच्छा 16 नुकिन सुका आरा बन जोग किने ताले नुकिन आरा बन जोग तिने यो कना ताली kena 7 tale 7 na square ka lekan tidak ya 7 7 tidak ya 7 7 49 7 7 49 yuk kena 49 mana tidak 4 and 9 dan mungkin abuan jog ke lekan tidak kinya kana mungkin kin jog lekan tidak yuk kana mani kena 13 7 mungkin ar ek ek kin jog lekan tidak ya jer tale noha onate option da bang yuk kana abu no option da cikete si demon nyam kita nyel tahun pe je nukin kin jog lena nukin kin jog na नुकिन जोग करते तिने किने करा 15 15 साथे 3 जोग ना तिने हुई कना तले 18 हुई कना 18 तो तिने बन जाम दा 18 तो एक आर कन 8 बन जाम दा नुकिन जोग के तिने कना 9 9 माने 0 आदमी 0 ना जखन बन एस का तले 0 तो तिने 0 हुई से
ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱮᱱᱥᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱚᱯᱥᱮᱱ ᱥᱤ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱴᱷᱤᱠ ᱮᱱᱥᱟर তাহলে আবো অনেক জীবন নড়ে হ্যাঁ বন মনে দাঁড়ায় যে আচ্ছা বারিয়া রেগে যদি কিন 0 0 পিন পাওয়া ককে তাহলে তখন তো কয়েকটা অ্যানসার হইতো গিয়া চলো তাহলে ওনা বন নেল লাগি চলো তাহলে আবো নোয়াটা বন নেল লাগি আবো হানারে চেলকা বন সেড়ালা যে যত যোগ কাতে যাহা তিনে সংখ্যা নডে আবো বন নাম একক সংখ্যা ওনা নুকু অঙ্ক অনকা যোগ কাতে ওনারে স্কয়ার বন করা লেখা উনি সংখ্যা বন নাম লেখান গে ওনা গে অ্যানসার হইবা তবে যদি সানাম রে কো মিলেতা যদি মনে কাতা পর নোয়া যোগ কাতে যাহা তিনে হইনা নোয়া করে যোগ কাতে স্কয়ার হো উনা গে বারিয়া অপশন কি মিলেনা তখন তো ওখাটা সঠিক অ্যানসার হইবা তাহলে ওনা ক্ষেত্রে আবো চেলকা বন করা নেল তখন তাই নোয়া ক্ষেত্রে যদি নোয়া বন যোগা তাহলে তিনে নয় তো বন গেত দাঁড়িয়া 8 আর কে 9 নোয়া বন গেত দাঁড়িয়া তাহলে নুকিন কি তিনে কিনি হই কেনা 4 আর 5 নুকিন যোগ লিখা 9 কিনি তাহলে 1 বন নামে কেনা তাহলে নোয়া তো তিনে হই কেনা 1 ইনে তাই নোয়ার নাম অপশন বন নেলা যোগ কাতে ওনারেন বন স্কয়ার তে যাহারেন গে 1 হইবা উনি গে হই তো বনে অ্যানসার কথা উনি নেল তো বন তাহলে 7 আর 2 বন যোগ লেখা তিনে হইও 9 হই কেনা তাহলে 1 রেন স্কয়ার বন করা খান তিনে হইও 1 তাই 9 হন অ্যানসার কিন্তু হই দাঁড়িয়া এরপর নেল তো বন 6 আর 3 যোগ লেখা তিনে হইও 9 তাহলে 1 বন করা 1 না স্কয়ার করা খান তিনে হইও 1 এ নামো কেনা 9 কিন্তু অ্যানসার হই দাঁড়িয়া কেনা তাহলে 9 নডে বন গেট কে আর 6 আর 2 যোগ লেখা তিনে হইও 8 হইও তাহলে কিন্তু 8 তাহলে 8 না স্কয়ার বন করা খান তিনে হইও না 8 8 এ 64 64 নুকিন মন যোগ তিনে যদি 6 আর 4 বন যোগ লেখা তিনে হইও না 10 নুকিন মন যোগ লেখা তিনে হইও না 1 হইও না তাহলে 1 নোয়া হো কিন্তু অ্যানসার হই দাঁড়িয়া কেনা তাহলে অপশন এ বি আচ্ছা নডে বি কেনা নোয়া তো সি কেনা তাহলে অপশন সি নোয়া হো কিন্তু অপশন হই দাঁড়িয়া কেনা ইনাতে ডি নম্বর বন নেলা তাহলে নোয়া যোগ লেখা তিনে 10 আর একে 11 হই কেনা 11 মানে 1 1 যোগ লেখা তিনে হইও 2 তাহলে নোয়া 2 রেন যদি স্কয়ার বন করা হয় 2 দুগুণে তিনে হইও 4 তাহলে নোয়াটা অপশন তে বাদ নাই তাহলে এ বি সি ই নোয়া পেয়া অপশন মধ্যে কিন্তু উত্তর কো হইবা তবে নুই দো হা নডে ক্যান্সেল না যেহেতু নুই দো বাই হইও কেনা তাহলে উননা ক্ষেত্রে ওকাটা আবা সঠিক অ্যানসার হইতো না এরপরে তো কিন্তু স্বাভাবিক বুদ্ধি আবা লাগা হইতো না তাই নোডেন সংখ্যা তিনে কেনা নেল তখন প্রথম দিন সংখ্যা তো তিনে কেনা 51 কেনা তাহলে প্রথম সেরেন সংখ্যার ওকয়টা রেন বর্গবন করা লেখান 51 কাছাকাছি হইও কেনা উনি গি কেনা সঠিক অ্যানসার তাহলে নেল তখন 6 6 36 তাই না তো একদম ওনা কোন একদম সাদিলি ওরে কেনা নিদো বাই হইতে তাহলে না 6 বিনা 6 36 তাহলে কিন্তু একদম মানে কম ᱧᱚᱜ সংখ্যা কেনা কিন তাহলে সাথে সাথে 49 নোয়া বন নাম দা তাহলে নোয়া সুরেন হই কেনা তাহলে অপশন এ গে ওনা তো হই কালবা সঠিক অ্যানসার বি আর সি দে কিন্তু বাই হইবা তাহলে ওনকা খাतिर অপশন को আবো বন ছটেই দাঁড়ায় কোয়া যদি কো মিলিও লেন খা আর বাংখা মন নেলা মুচিত সংখ্যা হ আবো বন নেল দাঁড়ায় কোয়া যে নোয়ার মুচিত রেন কিন যখন 1 মেনে আসে তো ওনা সংখ্যা রেন আবো যখন বন নোয়ার না গে মনে কা তখন পে স্কয়ার কা বন उन समय যদি মুচিত সংখ্যা সমান সমান বাং কথা হইনা নদে 1 তাহে না 2 তাহে না যাহা কা কথা হইনা তাহলে উনি দিন যদি কোন বন স্কয়ার কা তাহলে একক অঙ্ক না সংখ্যা বন ডবল কা যেমন যদি 2 তাহে কোকে তাহলে 2 দুগুণে 4 বাড়ায় বন নদে তাহলে 1 দবা নাম কা তাহলে নুই অপশন দে গেট কোকে তাহলে ওনা ক্ষেত্রে উনকা মুচিত সংখ্যা জিতে ক্ষেত্রে হাবো উनको অপশন বন ছটেই দেরে কোনা ক্ষেত্রে আর বাকা প্রথম রেন কোন উনকা স্কয়ার কাতে তখন কো ছটেই দেরে কো যে ওনা সুরেন কো কহি কেনা তাহলে উনিটা আগে অ্যানসার হইবা আদো ওনা হতেতে নংকান বর্গমূল অঙ্ক কত কেনা কিনা আরআরবি গ্রুপ ডি से आरपीएफ से एनटीपीसी नोआ एग्जाम कर दो अडी जस्ती जुआ तो ओना हते नोंकाना अंक को नोना पद्धति ते अब शॉर्टकट बन करा दारे बाखान असल पद्धति ते बन करा लेखान चिका समय जस्ती लगा आदो ओना हते नोंका बन अब बन करावा तबे खानगे उसरते अब बन करा दारे या बर्गमूल करा रे ट्रिक्स जदी अब बन सेरा दारेयादा ताले खान चलो बन नोआना ओकाटा सटीक आंसर हुआ ओना दो कमेंट तालाते बाडा चिंते बन पे मा इनकान तहिंदो सानाम को निगे मान खान मुझे जोहार।